today is Palm Sunday. আমি কাৰণ সব জানে this is not new. Ito সদায় চাও we celebrate Palm Sunday. আৰু এই Palm Sunday তো পহিলা খতম হৈ গৈছিল না আজি পৰা শুরু কৰালা নহয় আৰু এইটো ষ্টৰীটো Matthew chapter 21 এতিয়া মাৰ্কতে পঢ়ি দিছে 11 verses 1 to এইটো পঢ়ি দিয়ালা এইটো ষ্টৰীটো ডিটেইল আপুনি জানি আছে পুৰা জানি আছে I will not tell you the story না যাব বলবি আমি আপোনাকে ক'বলৈ মন থাকাটো এইটো Palm Sunday celebration তো পহিলা কৰি লৈছে বলবি এইটো ইয়াক কৰি কিনা মুখান আৰু আজি বি সেলিব্ৰেট কৰি আছে তো আজি আপনি আৰু আমি তো Palm Sunday celebrate কৰি কি বুজিব পাৰে আছে বলে মানে তো সব পৰা number 1 তোলে humbleness দেখাইছে মনকে humbleness. Our God is humble God. He is so humble. Iman humble থাকা ঈশ্বৰ দেখাইছে itu pura Bible de Krishna humble thyself in the sight of the Lord and he will lift you up. Ini pura panedo Jesus Christa taila ka humbleness dikhala asde ajila dinde aro second de hole to taila ka disciples khan ke koise jabi bosti de tate donkey ekta bandi ne thakibo aro khuli kina anibi kunba hudile mane koi dibi ami koi kina ase to tate pura ki buje bole mane our God is a God of creation. Hallelujah. Very simple bajane moi khala ishor hole to do heaven and earth sob tai pra bana laga ase aru du sob to tai laga ase koala tate pra mukhan bujibo pare aru second point tate pra bujibo para to ki ase bole mane moi khan laga ishor hole to tai to hosa powerful God ase aru tai to sob dikhe Bible to koise na apni ki kure ase sob heaven by sort of dikhi ase kwani aji moi ete ase apni ete ase itu world e iman manu ase bole bi ishor sob ke jani na ase sob laga biswas to jani na ase sob la character jani ase sob laga life to kinika Christian life ase sob tai jani na ase sabi tai yete boina jabi to bosite donkey ta bandi kina ase tai dikhi kina ase to donkey do disciples kan to dikhane do itu biswas kuri na jaisilo itu second third point to jani bide ishor to sai kina ase fourth te sai bole itu disciples kan ki ishor to koise jabi tate bandi kina ase loi kina they are tate mokan dikhe faithfulness obedience mokan dikhe aji mokan believers kan kiri to koina ase hey moi second coming I will ase obey my holy word moi dia pavitra kotha to mani bide moi second coming I will ase মই স্বর্গতে আপনি খান গানে ঘর বানাই আছে দেই ইটো কমপ্লিট হওয়া পিছতে মই আহিব দেই আমি কি বিশ্বাস করবি দেই আমি লা কথা মানিবি দেই আৰু আমি লতে রিলেশনশিপ বিল্ড কৰি থাকিবি দেই ভাল গুনা এ বাইক গুনা মই লতে ভাল রিলেশনশিপ বানাই থাকিবি দেই গুনা ঈশ্বৰ বাবে কি কৰি আছে কি আজি আপনি ইটো কথা মানিবলৈ পাৰে আছে না পাৰে disciples খান কে ডংকি লবলৈ যাবে কৈছে so faithful ইমান humble obey গুনা যায় কিনা লৈ কিনা আনি দিছে আজি আপনি কি কই কিনা আছে মই না gospel do carry কৰি না share কৰি দিবি কৈছে hallelujah সব মানুহ জানি আছে John 3:16 সব মানুহ জানি আছে মই খালা ঈশ্বৰ জিন্দা ঈশ্বৰ আছে আপনি হসা born again Christian আছে বলে মানে you will share the gospel আপনি না সাথীয়ে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামটো কৈ দিব and আপনি বি একটা living gospel হবলৈ শুরু কৰিব আপনি লা character আপনি লা life রা দেখিবলৈ কাৰণে শুরু কৰিব সবি খুলি কিনা আনিছে maybe disciples রা তো ভাবনা বি কৰা নাই বলা যীশু খ্ৰীষ্টটো donkey দে বহিব কইনা Jesus Christ sit on that donkey আৰু মই সব মানুহ জানে donkey হলে তো একটো মানুহ গান বা জুকা লাগা এনিমেল একটা আছে donkey গলে মহাবি বাচ্চা খান কয় এই ইউ গাধা না হিন্দি দিব আমার হুনি বলে বিয়া আর মেবি জেরুসালেম মানুহ খান দলে তো আয়া কিং অফ কিংস তো আহি আছে ঘোড়া দে আহি বলা এনিকা সুন্দর প্রায় বলা ক্রাউড খান লাগাই নাই বলা ড্রেস খান ভাল লাগাই নাই বলা দেখালা ভাবনা আলাপ থাকিছে বলা কিন্তু দেয়ার প্রিপারেশন তো ইমান ভাল লাগিছে দ্য বেস্ট ক্লোথ রাস্তাতে লাগাই দিছে তো আর পাম ট্রি প্রায় ইমান ভাল রাইনিয়া করি না সো টায়ারিং ইমান ভাল লাগিছে with the song of sing that song Gana Grace Hosanna
The Hosanna means save us. But Jesus Christ sat on that donkey and came. Aji Isobra. Ami khanke donkey ani bi kwa nai. Aji Isobra kwa ase. Ami ke biswas kori. Ami la kotha manibi. Ami apni lode thakibo koise. Hallelujah. Dali maru ekbar suka. Very good point. Disciples khanke donkey ani bi moi bohigina Jerusalem jabo. Holi moi khanke donkey ani bi kwa nai. Moi khanke kwa dole do. Moi ke biswas koribo koise Jesus Christ ba koise. Moi ke biswas koribi, moi diala kotha do obey koribi. Ami apni lode thakibo. Ida Jesus Christ donkey de koise. Itu donkey ते बोइना जैसे जेरूसलम दे सब प्रा भाल क्लोथ ते कुन प्रा फ्रेश थेंगाली से डोंकी प्राइ चिपाइसे दो जीसस क्राइस्ट दो डोंकी ऊपर ऐसे दो ताला थेंग दो इतु कपड़ा ते लगाने दो डोंकी है फ्रेश चिपाइसे आजी आमी कभी यीशु क्रिस्ट के एक्सेप्ट करिना एज आवर पर्सनल सेवियर और सब लोगिना और यीशु क्रिस्ट ला को था मानिना आसे बोले यीशु मुखानो दे आसे बोले सब प्रा भाल heaven TV bukan tinggi first di Pablo. Hallelujah. और जेरूसलम दे मानो kan सब मामूली जोर बाहला कुछ नहीं मानसाले ओसाना गुना my dear believers आज तो आमी खान ईश्वर आमी के बच्चा भी को बोले नहीं रे को बोले दो we are saved in the name of Jesus. Hallelujah. 2000 years back Jesus died on the cross of Calvary for you and me. Our sins are forgiven when we accept Jesus as our personal Savior. On that day, our sins are forgiven. Hallelujah. Mukana pap tos khema conditional. Ita to ami khan. Isor ami ke bachabe. No bhai. Lord, I am here. Hallelujah. Isor ami yade ase ho. Ami ke chola bina. Itu he ase de ita. God has saved you. Isor apni ke bachai dise. Tahan ko ase to. ईश्वर आमी खान के बचावी केने मने there is a victory in Jesus. जिसु लोगों दे victory जो था किसी लोग तान जाना पड़ती कुछ आज आमी खान सेव भी होइसे और मुखान जीती भी लोइसे Satan पर आमी खान की इको पर भी टेम को ना पड़े Satan is under our feet. Satan तो मुखाना feet ला under जैसे और इतु world दे जिसु के अपनी लोग की ना ताला को था दे born again Christian को था किसी बोले always there is a victory in your life. हो दाए जीती बोले trials and temptation दुख दिक्कत वो अपनी ना life दे होली भी अपनी जीती बोले है my dear believers. Nothing is impossible. Nothing is impossible with God. Everything is possible if we have faith in Jesus. You believe, isoke biswas koribi. There is a victory in the name of Jesus. Hallelujah. Jiti bode. Life day. Ajila jindo jitiara din. Isor amike bachabina. Isor bachaidiara din da. Suru bole se do. And God has saved you and me. Ami kan ke bachai di sido. Ami kan jiti lo sido. Kali ami kan la kam kiya sibole. We need to obey. Isor la kotha manu lage. Then God will be in you. Isor Jesu Krista tai apni lo de thakibo. Ar tai pra apni la life ko cholabo. Apni la agi de kiman duk dikdar aile bi sob apni ke jiti bole dibo. Hallelujah. और आप नीचे की ना जाओ you just yourself एक बार नीचे के जज कर जाओ एक बार नीचे के हुदी साबे अपनी क्रिश्चियन होई के ना जिसु के पाए के ना born again होई के ना जिसु ला कथा मानी के ना आज ही अपनी ना लाइफ दे कि मान दुख दिक्कत आई से सब जितु पर तो कौन करने से जिसु करने से अपनी जिसु लगा हाथ धोना करने जिसु लगा कथा माना करने you are saved अपनी सांस दोगले पड़े से praise God my dear believers. Itu Isor la morom asre. Jerusalem de Jisu jaise. Aji apni laga body do apni he Jisu kane Jerusalem ase. Dali maru dekha. You are the Jerusalem. Apni Jerusalem ase. Apni laga bitore Jisu ke aji hai boli dibi. Palm Sunday aji laga Palm Sunday day. I will repent my sin. I will confess my sin. Aji confess kudibo. Aur Jisu ke moi logo de hai dibo kile moi he Jerusalem ase. Hallelujah. Apni Jerusalem ase. God will come. Apni laga jibon de hai boli monase. Aji imane moi kotha kurbo. My dear believers.
shall we stand on our feet. You are the Jerusalem. Jerusalem then, 2000 years back then, they welcomed Jesus. And today, you are the Jerusalem. You need to welcome Jesus into your heart. Aji, apni laga monte, Jisuke welcome gribi. Sakpa kurigina, Jisuke welcome gribi. Jisu apni lo de jabo. Jisu aha sat miracle dikhibole suru kribo. Jisu apni lo de aha sat wisdom pawole suru kribo. Jisu aha sat আপনি মন ডাঙর হয়ে যাব, বিশ্বাসতে মজবুত হয়ে যাব, প্রার্থনাতে মজবুত হয়ে যাব, ঈশ্বৰৰ কথা বুঝিবলৈ কাৰণে শুরু কৰিব, ঈশ্বৰৰ হাত ধৰা শুরু কৰিব আৰু আপুনি লগা জীৱনতে শান্তি আহিবলৈ শুরু কৰিব. Then you will have a victorious life. Let's look to God. আমি মহান প্ৰাৰ্থনা কৰিব দে. আজিলা দিন দে জেৰুসালেম দি ওয়েলকাম কৰিছে. আৰু আজি Palm Sunday 2026 day, we will welcome again Jesus to come in our heart. মই খানাga জীৱনতে আহিবলৈ কাৰণে যিশুকে ওয়েলকাম কৰিব দে. Hallelujah. আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব একেলগে. Welcome Jesus. Welcome Jesus into your heart. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Our hearts are open, Jesus. Jesus, we welcome you. We are welcoming you, Jesus. Our hearts are open for you. Come into our heart. Come and fill us, Lord. Come, Lord Jesus Christ. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, we welcome you, Jesus. We welcome you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory, glory. Glory to God. We welcome you, Jesus, into our heart. Yes, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for speaking to us. Thank you, the word that you have given to us. Hallelujah. Hallelujah. Yes, you are the peace, Father. Hallelujah. You are the living God, Jesus. Hallelujah. We welcome you in our heart, Jesus. Yes, Father. I welcome you. Come to my heart, Lord. Yes, Jesus. Be with me, Father. Be with me, Jesus. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We rejoice in you, Father. We rejoice in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah for your coming. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Father. We worship you. Yes. Yes, Holy Spirit. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Yes, Jesus. ঈশ্বর আপনাকে ধন্যবাদ. আপনাকে ধন্যবাদ দিয়াছে রে. আমি খান সব লাগা মনতে আপনি আহি দিয়া কানে. আমি খান ব্রা ঈশ্বর আপনাকে ওয়েলকাম করা, আপনি অ্যাকসেপ্ট করাবেন. ধন্যবাদ. Hallelujah. We all are filled with the Holy Spirit. Jesus is in us. Hallelujah. 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 The peace is in us. The victory is in us. The living God is in us. Hallelujah. Yes. আমি খান সব ফিল করে আছে. ঈশ্বর আমি খানা জীবন দে আছে. সাবিনা কিমান আমি খুশি. কেতিয়া ঈশ্বর আপনি না জীবনে থাকিব না, আপনি হালকা ফিল কৰিব. একো বাৰ্ডেন পৰা আপনি বাৰ্ডেন থাকা ফিল নকৰিব. You are free today. 2026 Palm Sunday. আমি খান সব বন্ধন পৰা ছুটকাৰা পাইছি দেই. যিশু নাম পৰা আমি খান খুলি দিছে আৰু যিশু আমি খানা জীৱনতে আহি লৈছে, এণ্টাৰ কৰি লৈছে. আৰু আজি পৰা এইটো লাইটটো মোৰ খানা জীৱন পৰা চাইন কৰি আছে. Thank you, Jesus. The word that you have given to us. We are blessed, Jesus. And thank you for coming into our heart, Father. Yes, Jesus. Mukhala heart apni dwell kora kane dhanyabad di ase. Jisu naam de pratna kore ase. Amen.